Ayan, so maya paldoke kayo kabalayan. So ngayon ipakit kayo nung kanaing gagawan ko potang mga lapati ko aldoldo. So yan 11:59 mamulos tamong player. Kabang mamali-maling panahon sulitan tayo. Ayan, bulos tala para ni nga Dom Brown ang may kapatad. Ay sabayan no kanya nining black. Poining opal tamo. Kaya ting meto nga masya sa buntok kay ni bisa lumalo. Panayang masya sa buntok ni lumal ka rin. O kasarili mo nang atsukin tiya lumal ka rin. Oron dano rin kaya be mo tsuka pag yan anong pami-arti-arti mo. Lumal ka rin. O yan Yan sinula po na lalods. Ayan sagli may magpatasla pa mo. Uling malambat lang yung makarondo. Talagang sinulit ding paano yan Uning medyo magalangan nila kasi mamanuran pero sasanay ako king uran bakan ta po tang smashan nagyudang muli. Ayan Ngayon ikabang rorondala pa kanang tala paring kaya katang breeder. Yan bakan ta ing oras tamo makakaya. Yan breeder mix, pure breeder mix, Ibansi mix. Yan, bali one day itamo mo po except kareng ating pichon. Halimbawa po yan, den alang pichon, one day itlamo kanyan din. Pero den ating pichon, nanggat bisala po yan. Pakanantala parang kaya atang breeder lods. Yan, bali yung bibi ako, kapit na nanitan pa nakakalablo. Tapos kareng pichon, nanggat bisala. Ayan. Yan, balikan tala rin player tamo yan, susulapo la pa mo rin, napamukata sulapo. Ayan, kaya pa inuman tanaw rin kaya katamong breeder. Yan, normal kahit kumong yan normal patukaan po ang normal danum. So Sunday kasi ngayon yan, so normal min beta mo. So bukas kanyan mag-flashing tamo, itang Monday flashing. Yan, abangan niya bukas yung vlog ko regarding ka rin. Tapos yan, binaba na la, palubanta na la. Yan, mabilis naman lungog din lods kasi dahil ding pliers mo rin tamo. One day itla mo naman din. So, basta kaya rin ng rinonda rin, timano lulubla rin. Ayan, kaya kayo mga nalang maglub. Ayan, kareng mangutang lods nung okay naman ng one day eat. Para ako okay naman na po kareng tropa ko kayong Dolores. Sila kasing menuro ka na ako. Nung mga nano yung one day eat. Ngayon para kaya kami okay naman kasi man makayayat. At the same time, alam masyas buntok din kalapati. Ang po pa buri mo lang paluban, makalubla agad. At the same time, yung metong pang advantage na nito, potang trapping, lods, mabilis lang mabilis lang yung trapping, yala mamagtambay kilwal. O yan, alos alaman 2 minutes, linom na lo. O yan, tsaka tano pa inuman. Yan, normal danom mo, yan, palagi mong normal danom, malinis danom, malinis sa pamangan, sigurado yung kaya katangalapati, healthy, sigurado. Yan, painuman tala mo kay bat, lawen tala mo. Okay, enta mo.